silk fabric. Next. Next. Self-tie. Self-tie. Size XL. Yan. Ganda ng checkered. Okay, code na lang ni self-tie. 390 self-tie. 390 self-tie. Lance, yours na. May, yours na. Thank you mga madam. Next na madam. Ito yung cute nito madam. Size large on tag. Pwede kay mother. 350 lang nigak ha si tulog. Ganda mother no. 350 lang si tulog. Huwag daw mladay bongga. Ang ganda kay mother nito oh. Diba? Pakak, ang ganda. Ang ganda ng design madam. Look nyo. May pagganito sa gilid. Large on tag madam. Tapos pa-tiered madam yung baba niya ha. Pa-tiered. May code na lang dito madam large ha. Code large. Okay, code large. May na po yung orange. Sis Maylie, saan yung orange sisi? Ito po? Or yung isa, na may na sisi, yung seed ba yun? Yan, size large me, pag ganyan siya me. Okay, code na lang dito madam large ha. Bet ko to, pantulog din doy. Kung ayaw yung i-mine madam. Ang ganda niya. Super lambot nung tela nito madam, as in. Ang lambot nung tela. Super malambot. Super malambot. Nice. Ay, ito. Ayarin. Sa galing. Yes, pack natin yun. Okay, next. Orange. Gana po ba lang? Wait lang niya. Napaka-flex sa inyo, madam. Ano ba yun? Ano ito? Wait. Ay, ito pala. Nandito kay Lance Tani, oh. Lance, di ba si Beth mo? Linen fabric. Up to large pwede. Yan. Padal dress. Okay. Linen fabric, mabigat ang tela. Code na lang mi. Favorite color ko to, madam. Code na lang mi mabigat. Code mabigat. Size medium large, madam. Pwede ha. Medium large. Pasok siya, mami. Medium large. Medium large. Next. Pa-overlock man siya. Animal print. Zarzar. Size small. Maliit. Wala na mag-ano na. Size small. Ay, ito bongga din. Ay, kaso maliit. Pang junior pala to. O, baka may bet, madam. Pang ano siya, pang junior. 16 years old. Ganun. Mga pambata, madam. Pwede pang extra small. O, 350. Code na lang dito, madam. Printed na lang, ha. 350 printed. Pambata, madam. 350 printed. Printed. Next. Size medium. Size medium. Next. Yung nga naman sa likod. Okay, next, madam. Size medium, pa-puff. Yan. Code na lang ako dito, madam. Puff na lang, ha. Code, puff. Puff. Next. Bro, nung lagi pangaway, daa. Bation, kagiti bala. Okay, next. Paano ba to? Wait lang, madam. Cortifil. Uy, mahal na brand si Cortifil, madam, ha? Ganyan ba siya? Pa-X patalit siya. Huwag na to, day. Makagarang to. Okay, next. May ito cute nito, madam. Lakas makamayaman ng design niya. Pakita ko sa inyo. May botones pala siya. Pero pwede din siyang walang botones. Ayan. May ganyan siya, madam. Okay. May large to XL. Large to XL. With pabulsa, madam. Yan. Code na lang dito, madam. XL na lang, miha. Code XL. Ang cute nito. Code XL.
XL, XL, XL. Ay, Maribet! Kita kita. Saba? Maribet, tingnan mo to. Ang ganda. Extra small. Yan. Botones. Extra small. Code na lang may XS ha. Code XS. XS. Ito pa, small to. Ganda nito. Ganda ang brand. Wait, ang palitan ko damit ko. Ganda ang brand. Mi, ito pa Mi, extra small. Ito ang ganda nito, madam. Wait lang, palit ako ng damit, madam ha. Ay, sira. Wait lang, Mi ha. Ang cut kasi nito, madam. Lambot ng tela. As in. Super malambot ang tela. Wait lang. Mother, Empress, yours ito, Mother. Thank you so much. Wala na kasi akong black, Mother eh. Di ba sana ng black no? Yun na lang yung black ko yung isa. Yung paano dyan. Ito mi, small to madam. Check natin yung kasya dyan. Pak. Pasok. Wala, ang cute nito madam. Cute nito mi, oh. Yan, size. Oh, yung ganda. Size small siya madam. Pag malaki yung ano nyo, madam, pag malaki yung hinaharap, cancel. Yan. Size small, 390 mi, code na lang mi, malambot. Size small, malambot. Ganyan siya, madam. Patali-tali sa likod, madam, ha?